پیارے بچوں، میں ہوں کوہکاف کی سنہری پری اور ہمیشہ آپ کے لیے اچھی اچھی کہانیاں لاتی ہوں تاکہ آپ ان اچھی کہانیوں سے سبق سیکھیں اور ان پہ ہمیشہ عمل کر کے اچھا انسان بنیں۔ گڑیا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہے۔ اس کے مما پاپا کے لاڈ اور پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ اس کے ماں باپ زیادہ امیر نہیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، جبکہ گڑیا اپنے اسکول میں بہت امیر لوگوں کو دیکھ کر ہمیشہ ناشکری کرتی ہے۔ گڑیا کے اسکول میں فینسی ڈریس شو ہوتا ہے۔ سب بچوں نے شو والے دن بہت پیارے پیارے خوبصورت ڈریسز پہن کر آنے ہیں۔ گڑیا بہت خوش ہوتی ہے اور سوچتی ہے، اب میں بھی نیا خوبصورت ڈریس بازار سے لوں گی۔ بس بہت ہو گیا، اب میں مما کا سلائی کیا ہوا سوٹ بالکل نہیں پہنوں گی۔ مما ہر بار ہی مجھے خود سے سلائی کر کے پہنا دیتی ہیں، جو مجھے بالکل نہیں پسند آتا۔ گڑیا سارا راستہ یہی باتیں سوچتی رہتی ہے۔ وہ اسکول وین میں بھی اپنے ساتھی بچوں سے بھی کوئی بات نہیں کرتی۔ گڑیا گھر میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں اپنی ماما کو آوازیں دینے لگتی ہے۔ مما مما! گڑیا کی مما کمرے سے باہر آتے ہوئے، بیٹا میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ گھر میں داخل ہو کر پہلے سلام کرتے ہیں۔ گڑیا تھوڑا جھنجھلا کر بولی، اچھا مما، ابھی میری بات سنیں، ہماری اسکول میں فینسی ڈریس شو ہے، مجھے بس بہت ہی خوبصورت ڈریس چاہیے۔ مما اسے پیار کرتے ہوئے بولی، میں اپنی بیٹی کے لیے بہت ہی خوبصورت سوٹ سلائی کر دوں، میری بیٹی بالکل پری لگے گی۔ گڑیا غصے سے، نہیں مما نہیں، مجھے بس اس بار بازار سے سوٹ لے کر دیں، اب میں آپ کی سلائی کیا ہوا سوٹ بالکل نہیں پہنوں گی۔ یہ کہہ کر گڑیا پاؤں چٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گڑیا کی ماں پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ اب گڑیا کے ڈریس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ گڑیا اپنے کمرے میں بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ اس نے یونیفارم بھی نہیں بدلا ہوا۔ وہ روتے ہوئے خود سے باتیں کرتی ہے، میرے پاس بھی کوئی جادو کی چھڑی ہوتی یا پھر کوئی پری ہوتی جس سے میں کہتی مجھے اچھے سے کپڑے بنا دو تو میں بھی پریوں کی طرح تیار ہو جاتی۔ وہ ابھی بھی یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کے بیڈ پہ سبز پری نمودار ہوتی ہے۔ گڑیا پری کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ کون ہو؟ سبز پری مسکرانے لگتی ہے اور کہتی ہے، پیاری گڑیا، میں سنہری پری کی سہیلی سبز پری ہوں، وہی سنہری پری جو بچوں کو مزے کی کہانیاں سناتی ہے۔ مجھے سنہری پری نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ گڑیا خوشی سے چیختی ہے، واو، میری مدد کے لیے سبز پری آئی ہے۔ سبز پری کہتی ہے، ہاں مجھے سنہری پری نے بھیجا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ میں تمہیں کپڑے بنا کر دوں۔ گڑیا مایوس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، پھر آپ کو سبز پری نے میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ سبز پری گڑیا سے کہتی ہے، آج میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر اڑوں گی اور تم دیکھنا دنیا میں لوگ کس طرح سے رہتے ہیں۔ گڑیا تو سبز پری کے ساتھ اڑنے کا نام سن کر ہی خوشی سے اچھلنے لگتی ہے۔ سبز پری، میرے بھی آپ اپنے جیسے پر بنا دو نا، میں پھر ہی اڑ سکوں گی۔ سبز پری نے مسکرا کر اپنی اسٹار سٹک کو گھما کر گڑیا کے سامنے کیا۔ گڑیا کے خوبصورت پر بن گئے اور اس کا لباس بھی پریوں جیسا خوبصورت ہو گیا۔ گڑیا بے حد خوشی سے بولی، سبز پری میں کتنی خوبصورت بن گئی ہوں نا، کیا میں ایسے ہمیشہ کے لیے پری نہیں بن سکتی؟ سبز پری نے جواب دیا، نہیں گڑیا،
तुम इंसान हो, इसलिए तुम परी नहीं बन सकती। मुझे कोहे काफ की मलका ने ये स्टार स्टिक दी थी, जिससे मैं बच्चों को थोड़ी देर के लिए परी बनाने की ताकत रखती हूँ। अब तुम भी मेरे साथ उड़ोगी और लोगों के हालात देखोगी। गुड़िया ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। सब्ज परी और गुड़िया दोनों आसमान पे उड़ती जा रही थी। सब्ज परी गुड़िया को इसलिए लाई थी ताकि वो इन लोगों को भी देखे जिनके पास अल्लाह पाक की नेमतें ऑफर मिकदार में मौजूद नहीं होती। बड़े बड़े आलीशान महलों के ऊपर से गुजरते हुए गुड़िया फिर से मायूस हो गई और सब्ज परी से कहने लगी, सब्ज परी, इतना बड़ा घर हमारा क्यों नहीं है? मैं भी तो छोटी और प्यारी बच्ची हूँ, फिर अल्लाह ने हमें इतना बड़ा घर क्यों नहीं दिया? सब्ज परी ने गुड़िया को प्यार से बहलाते हुए कहा, मैं तुम्हें आज जो दिखाने ले जा रही हूँ, तुम पहले वो देख लेना। मुझे यकीन है कि तुम इस सब के बाद अपने इसी घर पे बहुत खुश होगी। गुड़िया उदास तो हुई, लेकिन फिर भी खुश हो गई। उड़ते उड़ते सब्ज परी और गुड़िया एक बस्ती में पहुंच गए। सब्ज परी ने गुड़िया का हाथ पकड़ा और नीचे उतरने लगी। गुड़िया और सब्ज परी जमीन पे उतर आए। गुड़िया ने अपने गिरनागवारी से देखते हुए कहा, सब्ज परी, ये आप मुझे कितनी गंदी जगह पे ले आई हो। यहाँ के तो घर भी टूटे हुए हैं और बच्चों को देखकर लगता है इन्हें खाना नहीं मिलता। सब्ज परी ने जवाब दिया, गुड़िया, तुमने पहले महल देखे, अब इन लोगों को भी देखो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। वो दोनों इस टूटी फूटी बस्ती में दाखिल हो गए। सब्ज परी गुड़िया को लेकर एक घर में दाखिल हुई और ऐसी जगह छुप गए जहाँ घर के लोग इन्हें नहीं देख सकते थे। गुड़िया की उम्र की एक छोटी बच्ची घर में दाखिल हुई और इसके पाँव गंदे थे और जूते भी नहीं थे। बच्ची के कपड़े भी फटे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत सारा काम कर कर आई है। बच्ची ने घर दाखिल होकर माँ से कहा, अम्मा, आज बड़े बंगले में दावत थी, बहुत ज्यादा काम था, ने बर्तन धोए, बहुत ज्यादा काम किया। मुझे बंगले वाली मालकिन ने थोड़ा सा खाना भी दिया है। आज सुबह से हमारे घर में खाने को कुछ नहीं था, अब हम पेट भर कर खा लेंगे। बच्ची की माँ ने इससे खाना ले लिया और बोली, ऐसी दावतें तो बंगले में रोज हों, हमें भी कुछ खाने को मिल जाता है। बच्ची ने कहा, लेकिन अम्मा, बहुत काम भी करना पड़ता है। इसकी माँ ने कहा, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सब्ज परी ने गुड़िया को देखा और बोली, देखो, वो तुम्हारे जितनी बच्ची है, लेकिन वो लोगों के घर में काम करती है। इसके पास ना अच्छे कपड़े हैं और ना ही जूते, और ये बच्ची भी तो बहुत प्यारी है ना, लेकिन वो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती है। गुड़िया बिल्कुल खामोश हो गई। वो सोचने लगी, मेरी मम्मा तो मुझे खुद इतने मजे मजे के खाने बनाकर देती हैं और मैं जिद करती हूँ, मुझे नहीं खाने ये वाले खाने। मेरी मम्मा सारी रात मेहनत करके कपड़े सिलाई करती हैं और मैं वो कपड़े नहीं पहनती। वो अपने ख्याल में अपनी मामा को कपड़े सिलाई करते हुए, खाना बनाते और घर के काम करते हुए सोचने लगी, मेरे बाबा मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैं इन्हें हमेशा तंग करती हूँ। सब्ज परी और गुड़िया चुपके से वहां से निकल आए। सब्ज परी ने गुड़िया से पूछा, गुड़िया, अब मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई थी? गुड़िया बहुत शर्मिंदा थी।
इसने जवाब दिया, आप मुझे ये दिखाने के लिए लाई थी कि अल्लाह ने मुझे इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है। मुझे इसका शुक्र अदा करना चाहिए और अपने माँ बाप को तंग नहीं करना चाहिए। सब्ज परी ने मुस्कुरा कर कहा, शाबाश समझदार बच्ची, अब तुम अपने मम्मा पापा को तंग नहीं करोगी और अपनी मम्मा का सिलाई किया हुआ सूट ही पहनोगी। गुड़िया ने सब्ज परी से वादा किया कि वो अब अच्छी बच्ची बनकर रहेगी और अल्लाह का शुक्र अदा करेगी। अगले दिन गुड़िया ने अपनी मामा से कहा, आप जो सूट सिलाई करेंगी मैं वही पहन कर जाऊंगी। गुड़िया की मामा हैरान होकर देखने लगी और बोली, ठीक है, मैं आज ही सिलाई कर दूंगी। गुड़िया की मामा ने तमाम काम निपटाए और इसका सूट सिलाई करने लगी। फैंसी ड्रेस शो के दिन गुड़िया ने मम्मा का सिलाई हुआ सूट पहना और शीशे में खुद को दिखने लगी। गुड़िया को शीशे में सब्ज परी नजर आई। वो जल्दी ही पीछे को मुड़ी और खुशी से चिल्लाई, सब्ज परी, देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। सब्ज परी ने इसे कहा, हाँ तुम बहुत प्यारी लग रही हो और एक अच्छी बच्ची भी बन गई हो, इसलिए मैं आज तुम्हारे लिए इनाम लाई हूँ। तुम अपने इस शो में परी बनकर जाओगी। गुड़िया ने ये सुना तो खुशी से उछलने लगी। मैं परी बनूंगी, मैं परी बनूंगी। सब्ज परी ने अपने स्टार स्टिक को घुमाया और गुड़िया की तरफ किया। गुड़िया के खूबसूरत पर बन गए। गुड़िया अपने परों को आईने में देखने लगी। सुनहरी परी ने कहा, तुम एक अच्छी बच्ची बन गई हो, अपने मामा पापा को तंग नहीं करती और अपनी मामा का सिलाई किया हुआ सूट भी पहन लिया, इसीलिए ये तुम्हें इनाम मिला है। क्योंकि जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह इसे इनाम देता है। जब तुम शो से आ जाओगी तुम्हारे पर गायब हो जाएंगे। देखा बच्चों, जो आपके पास है इस पे शुक्र अदा करना सीखो और अपनी नेमतों की नाशुक्री ना करो, क्योंकि बहुत से लोग नेमतों को तरसते हैं। जबकि आप शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह की नेमतें और भी मिलेंगी। सब्ज परी की कहानी को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी हर कहानी सुन सकें। अल्लाह हाफिज।